नरेंद्र मोदी नितिन नवीन जी डॉक्टर मानिक शाह राजीव भट्टाचार्य एमपी कीर्ति जी তিনি সারিপাং তাবক আটটানি সেলাই বিসি তামখা তাবক কিরিটনগর বিসিনি চিনি আখরক বিজেপি মানজখা বসকাঙ্গ কাউন্সিলর টিটিডিসো রামচন্দ্র গাহাইত রিপ্রেজেন্টেটিভ রিনান বাঙ্গি টোটাল 8 পরিবার নিয়ার अबाउट 25 বুকেস বরক জয়েন খাইতে সিরিজ অফ জয়েনিং বরংনি টিম খানাতে উসে জয়েনিং খাইনাই তিনি যারা সান্ডিতে জয়েনিং খাইনাই তিনি যারা और 5 বিজেপি জয়েন খাইনাই ন আং খাবাই খুবাই লামসগো ভারতীয় জনতা পার্টি ফ্যামিলিও ते बरनो आनी खापांगने हमजागमा ते चिबाई ते बरजतन संकल्प नाजाक आगामी दिनो टीटी एडिसिओ रामचंद्र गार्डने होइते लोकल कैंडिडेट नो रहरई विजय खाइनाय बरंनि बाङै कक्ति सनान बाङै बरजतनो तैयार रंजाक हामबाय बर कोन पदत त ताक जयने बर ताव कोन पदक करि ठीक আছে फाइमान परे जों बरनो पार्टीओ पदनाय हामबाय आरो सिगांगा तिब्रामो ताखायमानि किरनगर बिसिनि बारजामांजाक इलेक्टेड जाफाथ सिलेक्टेड भाइस चेयरमैन बर्तमान गां तिब्रामो था याकारै तिनि बिजेपि बारमखा फाइनाय एडिसि चंगमारिव 12 नि 12 आने पुलिं सेन्टार आनार प्राय 300 भोटार दङ आं प्राय 200 चिनि डेभिड साननो जों 200 बाय लिड खायो जों मनोबार चिनि जनता पार्टीनो जिगिर होनाय हामबाय निनसिनो मुखा आनसिमु अनजाम दाबो मा किरनगर बिसिनि भाइस चेयरमैन ঠিক আছে